Hello friends, welcome back to another video. Iten tunahin schedule chule Stanley akona invest bola ite sum load ham ailo iti open ham iti recharge ball ham ailo la iti withdraw ball ham ti ho pon abula kona zone age kin se de henje cham bula kona zone again hin vel pe na channel la than helung se tan like share subscribe and ball pe di no kain tem ve ki par masang comment chula bonga hin ki pan ka video ho abula kona zone again hin vel pe jeng ki pa thu ken se na channel la than helung se tan like share subscribe and ball pe di no kain tem ve direct pante Stanley he ga heading pena EP ham tele invest ball na hena til purchase na su ima ham khat na cho nga na cho ding ten chu invest na ball ki nga na ten chu par de asum ki mu hen tele mi invite na ball atun na ha mu che hena chu iti ball ham ama sa pena he iti hung ki pan ham ti ale description la comment he pin ki bola link ki pin cha hin na loop ding na loop chai ten ti ai interface de na Stanley ki ti intin masa pena IP na ball ham tela contact number na phone choi pen contact number na pi de na cha he please enter mobile number na pi de na pi cha ten adang im cha na khoi lo ding anoi le I send kiti hina me de send na me cha ten chun OTP na phone che ding OTP chu cha he enter na ball ki de na enter na ball cha ten cha he 6 digit password na ki sim de na nang head number na hi number na ki sim ding na ki sim cha ten sign up na ball de na sign up na ball cha ten ti I interface de na interface ten la chun cha hi ga heading pen chu ama sa pen ai home ma hin cha hi ama sa pen na che ding hi mi ana che de na mi ana mi cha ten ta hi Stanley na account na phone number na ID chu hong ki sun den hong ki su cha ten cha hi ama sa pen chu invest na ball na dinga chu sum recharge na ki ball ngai na recharge na ki ball den cha hi izat amount na ball da ham tile product ho chu na ki vet ding izat hoi chu na ball no ma invest na ball no ma na 580 pound 580 akona ki pan chunga ki pan he 580 pan ball na la cha hi 580 na mi de example la cha hi 580 na mi ding na mi cha ten le anuya heading chu le p2 pay ki te hen p22 pay ki te na cha hi anoi pa p22 pay pa hen na mi de na click cha ten le chun pin na ball ham te submit na ball na submit na ball cha ten chun iti hum dham ti le tia hi hum de na phone pay ep pay na ball no ham chawng ki sun then hello la barcode na barcode no scan na ball an pay na ball the na chun na pay chai ten chun ep hum ti ham ti le recharge sun ki ball successful hum ki sun de na hum successful hum ki su chai ten chun langa hin che la chun mi mama a che la chun cha hi recharge wallet ki ti a he na sum chu hum de na na sum mintin tan cha chu ipina ball ham til product direct na a na che na lu ding cha he azat min 580 man pound na ball the in 2200 pound recharge na sum izat recharge na ball am cha chu invest na ki ball nom za na ki ball the na cha 580 pa example la ball ale cha ip lab dham til 45 days sung na pi na 45 days sunga chu income he per day I have 24.94 rupees sung he na total revenue 45 day acho 580 recharge na ball acho cha hi pi dham tela 1122 rupees namu de na ti chu hi tan product na I khan na product chu na ki confirm jo ten na ki recharge jo ten na product chu na purchase jo ten langa hung la chun cha wallet umin balance wallet umin cha hi invest na ball ten chun langa he product nga hi lu de na product nga lu ten chun product chu ni si ana vet the na tu a product kha naga zu product kha naga cho ya chu sum namu de chu iti namu dham ti le anui lang an chel chun mai anui lang hin ga chel my product hin di hin cha hi receive da cha example la ken ka ball hin 580 rupees purchase ka bola chi invest ka bola na invest ka bola chi izan ham tila tu gya hi 16 days ai tan 399 rupees kamu hai na chi nisi an hung kiri new da 24 rupees chu nisi a hung ten cha hi nisi anami ngai na receive na mi ngai ha receive na mi ten la chun successful hung ki ti de na jo ten la chun ten khat na het kit ding chun iti withdraw da ham ti kana la cha he withdraw a na che ding cha na bank account ho na ki da na bank account na ki den cha ke ya ka ke anin
naki ading tu ai kya rupees 9 hena 120 110 pha la ken recharge ka bo withdraw ka ki bol he chai example a recharge na bol na dinga chu sum iza naki bol na chu na type cha ten password chu na me ding na me cha na submit na bol he na submit na bol ten la chun ta hi de tu example a chai ken tu ni tu ni a chu recharge withdraw ka bol he na 120 withdraw ka bol he tu am pending a he tu ana bol akit tu phana he hung i khading tele ni thum sunga he hung lut hena ne kawa chu chu hen ta cha he ken thum velang recharge ka bol withdraw ka bol hetai na tel khat heading chu ti ana bol chai tel chun account recharge na bol chai tel chun ep na bol tham tel lim nga ya he na ep lim nga ya ham ti le example ti ana kila na cha screen a kan pe banga he nangin account ka hong tai ti ai screen ti a hin bola camera chuma nakika ma chi chu na hin thot nga ya na nen thot ding ten recharge na bol na recharge successful hung hi a recharge balance na recharge wallet ki ti na pa screenshot na hin bola chi chu na hin thot na hi le ep na mu na ham ti le cha hi 110 rupees na mu de na te khat chu hi le mi invite na bola le ni khana hi mi khat mi thum na ball chena chu sum na ha mu che na ama sa pe na mi khat invite na ball 100 rupees na mu de hin ta second na ball kina la ta chu 200 300 ni khana he chai mi invite na ball na le a hi asang na mu the na chu ka hin he sang ka pa na bula ko na zo na ge ne hin ngai pen hin vet pe jeng ki pa thu ken se channel a thane lung sitan like share subscribe ni ball pe di no in dem ve ki pa